Maayong gabi sa ato ang mga kapaglaom. Kanunay nagasunod sa ato nga programa. Dinis Hope Channel, labi na nining ato nga programa, takna sa pagtuon. Kami mag-ikauban kaninyo, karon nga gabi, aron atong tunan ang ato nga leksyon karon nga semana. Apan sa dili pa ta mo padayon mga kapaglaom, sa di pa ta magpanimbaya sa ato nga mga higala, mga kaigsunan, kanunay nagasunod, magabuhat mo na kita og pagampo, akong hangyon, si Pastor Junel Peren, alang sa atong pagampo. Magampo ta mga igsoon. Mahigugmaon among Dios, nagapasalamat kami diya kanimo tungod sa gasa sa kinabuhi ug sa pagsustenir nimo niini. Dili lamang sa mga pisikal nga mga panginahanglanon, labaw sa tanan sa espirituhano namo nga kagutom ug kauhaw. Gani ani mga takna, among pagatun-an usab ang imong mga pulong pinaagi sa among Sabbath school lesson. Nagahangyo kami sa gahom sa balang espiritu. Ikaw unta magapanalangin ka namo nga magadumala ni ini nga pagtuon og labaw sa tanan panalangini ang katanaw ni mga takna, mga naminaw ug unta amahan nga mahimo kani nga gahom sa kabag-uhan sa kinabuhi. Nagahangyo kami nga ikaw magakunsad sa matag usa aron nga kani among pagtuon wala kami ikamahay kundi adunay kalipay nga madawat namo ang imong mga pagtulunan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So karon nga gabi mga kaigsunan, ang ato nga leksyon, karon nga quarter, doon na tayo bagong nga leksyon karon Pastor Pamunag, yes. Pastor Junel. Giiluhan kini og Exodus. So karon nga quarter, dinitulo ka bulan, atog yun mautingkay, atog yun masabtan, ug atog yun batagaan og pagtagad kung unsa ka importante ang nasulat diha sa Exodus. Kung unsa kabililhon, kini nga mga pulong nga gisulat, nga gitugas sa Dios alang kanatong tanan, aron maghatag nato og giya. Apan karon nga semana mga kapaglaom, ang uluhan sa itong leksyon, oppression, the background and the birth of Moses. Gani ang memory text, akong basahon, sa di pa na ako ihatag sa atong mga kauban, nag-ingon din the children of Israel groaned because of the bondage, and they cried out, and their cry came up to God because of the bondage. So God heard their groaning, and God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, with Jacob, and God looked upon the children of Israel, and God acknowledged them. So, mao ni nga ito nga sintro. Unsa imuhang introduction, Pastor Pamunag? Yes, of course, no, mga kapaglaom, kamo nga napatalingog diha, bisan asa kita karon. Pasalamat as Ginoo nga naggamit ang Ginoo mga tao nga naghatag nato sa atong lesson karon nga week. O sa gibasa ni Pastor Joy ang atong memory text, nagpasidaan na ito mga kaigsuunan, introduction sa atong pagtuon o ako pod nga gipasalamatan ang atong author karon nga mga weeks, no? Si Doc Jerry Muscala, ang atong professor sa Old Testament Exegesis and Theology dito sa Andrews University. So, pasalamatan within this week, Pastor Joy, maghisgot ta mahitod sa Book of Exodus. Mga kaigsuunan, ang libro sa Exodus, kanunay gyud pakita nato sa pag-amuma sa Ginoo, Pastor Junel, no? Ang pag-amuma, ang protection nga iyang ihatag sa mga tao nga usahay gahuna-huna ta nga urag dalimtan na ta. Pero wala ta kabalo nga God is giving the utmost care sa matag usa kanato og protection. Og dili lang dili lang sa mga maayo nga kuan Pastor Joy, kundi ang Book of Exodus kanunay gyud naghatag og paglaom ngadto sa mga oppressed, sa mga marginalized. Kining marginalized mao ni pinakaluoy nga mga tao sa syudad nga wala sila'y rights, or na-deprive sila, pinakaluoy og kining gitawag nato persecuted, exploited and degraded. Og mao kini ang mga katawhan sa Dios before sa deliverance mga kaigsuonan. Mao nga ang Book of Exodus or gibutang nato mga kaigsuon nga gitawag nato Exodus, ang meaning ana paggawas, no? Pag-adto sa usa ka kining maayo nga kahimtang. Maghisgot ta karon nga semana about sa mga katawhan sa Ginoo kung giunsa sila pagluwas. Pastor Junel. Pagkanindot mga kaigsuonan sa atong leksyon karon, especially nga ang atong leksyon, no, ingon pagani sa atong sa introductory nga part, nag-resonate kani o pasabot nga nag-relate gyud kani, masabtan kani sa mga tawo nga kung diin tinuod ka ng mga gipang daog-daog, ka ng gipang lutos, mga gisalikway, nga kung diin mga kaigsuunan,
halos kitang tanan adunay experience nga sama niini. Nainumduman ako nga sa panahon nga na ako'y wali, akong gipangutan ang mga tao na kaagi ba mo ani nga gidaog-daog mo. Halos tanan gyud maingon nga nakarelate sila mga kaigsunan. So gani bisan pa sa atong memory text pa lang ang nakanindot ani kay gipahinumduman ta sa Dios nga siya nakadungog sa atong panaghilak og siya nakahinumdum sa iyang mga saad. So kani nga simanaha or kani nga quarter nato pagkaanindot nga atong matun-an ang libro sa Exodus kay nganuman makarelate kita tanan niini. Gani Pastor Joy, Pastor Tutong, ang kasagara sa akong mga paborito nga sermons na agyod sa libro sa Exodus. Tungod sa kanindot niini nga marelate gyud sa atong kinabuhi. So, nindot kayo mga kaigsoon atong dungagan ang gamay nga introduction sa di pa ta muadto dito sa Domingo nga topic mga kapaglaom. Gani sa giingon na nila nga dunay mga kalisdanan, mga injustices, dunay mga turmoil, mga makalilisa nga panghitabo sa kinabuhi, grabe nga struggle, apan ang libro sa Exodus sa mga kaigsonan naggiya kanato nga ang Ginoo dunay initiative sa pag-deliver sa imong katawan gawas niini nga mga kasakit. Gawas pa niini nga iyang igipakita. Dili na to masabtan Pastor Pamunag nga makabatod jud ta og pagtuo, pagsalig nga ang Ginoo duna siya'y kahibalo og naa kaniya ang kontrol sa panghitabo sa kalibutan. Gani kung atong handura mga kaigsonan, wala ra tagalagyo. Sa panahon sa Exodus ug karon, lahi-lahi lang titag sistema, lahi-lahi ta og mga kaagi, apan parihara ang kalisod, parihara ang kalisdanan, injustices, ug uban pa niini, apan amo mong pahinumduman subala sa tong leksyon nga ang Ginoo mo deliver, muhatag og pamaagi, dunay siya initiative sa pagluwas sa iya nga mga katawan. Ang ato lagyod bawang pagtuo, pagsalig. So, No, in-encourage na nato ni Pastor Joy nga the God of the Israelites or the Hebrews, the same God nga magluwas ka nato niini nga time. Kaya nga atong kinabuhi po doon, pari-pariha po ni sa nangitabo sa una, Pastor D, ang naatay gitawag mga injustices, kalibutan, mga trials nga dagko kayo. Pero nindot kay isa nga tanan kay nag-ingon din niya nga kining ato ang pakigbisog mga kaigsunan sa kalibutan, dili niingon nga walay nasayod ani. Usahay gani ka ng atong personal nga pakigbisog, murag nagtuo bitaw ta usahay nga wala gyud way taong nagpakabana, walay nag-atiman nato, pero nag-ingon gyud sa atong leksyon that God hears the cry of the oppressed, sees their struggles. Nakita gyud sa Ginoo nga atong mga pakigbisog, notes their tears, kana gyud mo'y bugat kayo, kana nga atong mga pagkalisod o bana sa usahay, o di na ito magwanta bitaw, mo ilak ta, mo singgit ta, o kana, giingon rin nga, ginalista na sa Ginoo mga igsuon, and in their agony comes to help. The only thing nga atong nakita, Pastor Joy, o mga kapaglaom is, kung musampit gyud ta sa ngalan sa Ginoo, ang Ginoo gyud hatag kanato sa atong mga gipangayo. Labi na gyud, gitagaan ta niya example nga magawas ta sa kapitos o kalisdanan, labi na gyud ilawom sa sala. Okay, salamat kayo. So dinhi nato tagaan o pagtagad mga kaigsunan ang subtopic sa Domingo. Ang Domingo nagiunig God's people in Egypt. Kado sa kani nganong naabot man ang katawhan sa Ginoo sa Ehipto. Gani kaning Ehipto dili gyud lugar nila. No, lahi ang lugar nga ilahang gipuyan og ngano man nga nagsugod man og kanus man nagsugod ang mga katawhan sa Ginoo diha sa Ehipto. So ako ang ihatag ang panahon ka Pastor Junel nganong God's people in Egypt kanus kini nagsugod, nganong nahitabo kini og unsa ang ilang nga mga eksperyensya nga na-eksperyensyahan sa diha nga sila nagpuyo dito sa Egypt. Nasayod na tingali ta mga kaigsunan no sa sugilanon nga nahitabo kaniadto sa libro sa Henesis, kaning mga anak bitaw ni Jacob nga kung diin aduna sila'y panagbangi sulod silang panimalay tungod kay kanila si Jacob aduna man say paborito nga anak, Pastor Joy, Pastor Tutong, si Joseph, nga mo'y hinungdan nga nakaabot siya sa Ehipto mga kaigsuunan tungod sa pagbaligya kaniya sa iyang mga igsuon, pero di ay mo'toy pamaagi sa Dios nga kung diin iyang giluwas ang iyang mga katawhan. Ni una ra di ay si Joseph didto para maplastar ang tanan nga sa panahon sa kagutom, didto sila mudangop sa Egypt. Unya, niabot na gyud ang panahon nga kung diin namatay na si Joseph,
didto na naghana ang mga Israelinhon, pero aduna na yung mga pangulo sa Egypt or mga pharaoh nga ning gawas nga wala na sila kaila kang Joseph. Unay abot ang panahon tungod kay nakita nilang katawan sa Israel may potensyal nga pwede mo kontra kanila, mo inkwentro kanila, ila nang gidaog-daog ang mga katawhan sa Dios. Pero ang nindot nga leksyon, Pastor Joy, Pastor Tutong, nagahuna-huna ko ba nga sa kinabuhi sa tao, diligid ka kasiguro nga puro ragyod hayahay, puro ragyod kalipay. Nakita nato sa panahon sa kagutom, naa sila sa crisis. Pero ang Egypt ang nahimo nga sulbad sa ilang problema. Pero pag abot day sa panahon, ang mao nga gigamit o mao nga instrumento nga nahimo nila nga kaluwasan, mao ra gihapoy nahimo nila nga nagdaog-daog kanila. So sa kinabuhi sa tao ba, di kita kapasalig nga kanunay tahayahay. Usahay mo abot rag pinakalit mga kaigsuunan ang mga kalisdanan. Pero maulag ito atong giingon, naminaw ang Dios ug siya magaluwas mga kaigsuunan. Pastor Pamunag. Pag ganindot tong kaayo mga kapaglaom, nakita gyud nato nga ang sugilanon dito ni nagsugod kang Joseph hangtod nga nidaghan sila kay ang nahitabo sa diyang gihimo na pong gobernador si Joseph sa Ehipto kabalota sa sugilanon nga gitagaan siya og kuan ni Pero kining taas nga posisyon, gibutang sila dito sa Goshen. O Pastor Joy og moadto karon sa Israel og Pastor D, makita nimo nga kanang Goshen mao nay green nga part sa Israel. So dito man sila gibutang, dali sila na naghan dito kay kuan man, kay green man, meaning abundant ang ilang pagpuy dito. So from 70 members of the family, nagingon natong lesson, miabot ang time nga midaghan ka sila maayo. So mala sa mga bersikulo di sa Exodo, nagfruitful ang family hangtod kung atong lantawon ang sugilanon, pagawas nila sa kining Canaan, niabot gyud og 600,000 men on foot lang na, by counting. May labot ang mga babae. So sa ato pa, Pastor Pamunag, ang Pastor Junel, nga sa sinugdanan, gamay pa lang sila, o niya, sa diha nga nahimong, kingon ni Pastor Pamunag nga nahimong governor si Joseph, o gipabalik o gipapuyo ang iyang mga ginikanan, gikan sa 70, nangyod ditong eleksyon, nag-multiply, nag-fruitful, increase in numbers. So sa ato pa, ming tubo gyud gawas nga, ming tubo ang ilang kaliwat pa sa pamunag. Yes. Kana manggunggosim, mo na nga lugar nga fertile land ba? Yes. So, posible sa diha nga nagpuyo sila, ilang na pauswag, ilang ming, posible ka ng dapita, ming tubo, medyo naghatag og kabalaka sa mga Egyptian. Nalimta na ang nang labay nga mga pakigsaad. O ang mga pangulo nila nagpuli-puli na pod. Makita na to na diri sa eleksyon, Pastor Joy, nga nagpuli-puli ang mga pangulo niya. Si Joseph po ng iyang family nalimta na. O mao nakita sa mga pangulo nga nagkanaghan ang mga Israelites, mao tong nadugay nga murag gisugdan sila og kining persecute, gidaog-daog sila. O niabot ang time nga gi-deliver po sila sa Ginoo. Na makaingon ta mga kaigsuunan nga normal nga kaagi sa tao kay ato manggibalik-balik ganina nga makarelate gyud ta niini nga mga sugilanon. Kay kung makita nato kung ang Goshen nahimong productive nga lugar kay of course kung asang katawan sa Dios iya maging panalanginan. Mao man na ang nahitabo kang Joseph gihapon kaniadto hangtod nga nagpuyo na gyud ang mga Israelites didto pero kani bitong panagselos, ang ilang paglambo nahimo nga insecurity sa mga ubang mga tao. Gani mo kaingon ko nga makarelate gid ang tanan kay tingali kung kita bisan sa atong kaugalingon. Kung makaagita mga kaigsuunan o kaning kalampusan or kalambuan sa kinabuhi. Ayo gid pag-expect mga kaigsuunan nga tanan nalipay na gitawo nga dili pud malipay. Di ba Pastor Tutong? Yes, kung naa tingali nakita ka nang giingon nimo Pastor D nga urag ingon ana nakita tingali na to mga kapaglaom no nga naapoy time nga dili ta diha mudugay. Like for example sa Egypt, didto sila sa Goshen, gi-enslave sila dito pero ang Ginoo dili tumao ang iyang plano nga magpabilin sila dito hangtod-hangtod. So usahay kining mga pagsulay, kining usahay mga kalisod sa atong kinabuhi, murag makarelate ko sa inyo mo Pastor D nga usahay maghatod nato ni og kanang gitawag ba pangita og mas arang-arang nga dapit kay nakita sa Ginoo nga dili pwede nga diha lang ka. Murag maya na ka dinha, okay na. Magaling lahi lang ni nga story kay perting lisura kayo ang mahitabo sa Israelites.
Pero sa karon nga present nga mga sitwasyon, ay mga time nga ang Ginoo magdala na to gikan sa kalisod pinaagi sa mga sirkumstansya nga maghatag na to giya. Mao to hinungdan nga gipahawa sa Ginoo ang mga Israelites gibalhin o gidala dito sa promised land sa Israel kay ngano man mao man ay pinaka sakinan kay mao man ay pinaka the best para sa katawan sa Ginoo. So murag ingon ana kanang giingon nimo Pastor Dave bisan og nausahay persecution, usahay dili malipay ang ubang tawo, usahay warag na ay masilos buhat sa Ginoo. Pero by that, kung naay mga circumstances, if we remain faithful to God and we always follow God's will sa atong kinabuhi, I believe mga kaigsunan nga naay mas nindot nga place, naay kanaan nga place sa atong kinabuhi. Murag ako banggi una-una ba ang senaryo bitaw nga ang mga forefathers, ang ilang mga kaliwat bitaw nag-relate sa story ba? Posible tingali kanisa mingon nga kami biyay nga nimi tugod ani, pero ang mga generation nga mga leaders nga nagpuli-puli, nag-exchange or namatay ng uban, na napoy mimpuli, nawala ang pakigsaad. Murag paminaw nila nga kung kita tingali dito nga tay, mingon po nga gidala lang minimo din aron magkalisod. Gidala lang minimo din nga aron magantos. Sama ra po na sa atong kinabuhi mga kapaglaom, kanang imong gipuyan, kanang among gipuyan dinhi, o sa uno na to nga komportable na ta. Apan dili gyud sa komportable, dili pag yun mo nga lugar. Nganong nangahitabo ni nga dunay mga kalisdanan sa panahon sa Israel, panahon sa Egypt, panahon sa katawa siguro dito sa Egypt, ug sa atong kapanahonan karon, aron doon natay handumon Pastor Pamunag, Pastor Junel sa usa ka lugar nga nindot. Usa ka lugar nga gigahin sa Ginoo alang si makatawad. Kung giluwas sa Ginoo ang mga Israelita gikan sa Egypt iyang gipagawas, kita usab nga modern Israel, modern Israelites moabot gayud ang panahon nga iya haputang ipagawas, dili gawas Pastor Pamunag nga ibutang ta sa lahi nga lugar diri sa nasod or diri lahi nga lugar sa kalibutan, ibutang tag Amerika or asa napita, kun dili kani nga lugar nindot isang lugar pa sa mundo kay wa na gyud kasakit, wa na kapait, sama sa experience sa mga katubi taong giingon diha nga grabe ang promised land. No, ang promised land flowing with milk and honey. O kana pa lang statement mga kaigsunan, nindot pod ang promised land nga giandam sa Ginoo labi ng langit po nang di ta ngay mabalaka magpadayon tas pagtuo. Amen. Og mga kapaglaom, ang story giingon ni Pastor Joy nga dili gyud ta mawad-an sa paglaom kay kining kalibutan na bisa kung sao na to dinhi the same story sa Israel nga ang mga Israelites para lang silang kaugalingon, di sila kaikyas kay sa ila lang daan first journey Pastor Joy, Sir D, ang ilang paglakaw daan ang una yun lang na sinati nahutdan sila tubig. Grabe yun na kalisod og didto ka sa Israel diri sa ato sa Pilipinas ang every drop counts ang picture blood, pero sa Israel ang dito every water nga makita na to mao na pinaka-importante dito. Water is life kay grabe kay kainit, so daghan kay pagsulay ang Red Sea pa unsa lang pagtabok. Ang mga kontra ang mga Egyptian apa sa luyo nila sa pikas kilid puro mga buntod, wa na gid sila kaikyasan. Mura batag pareha diri sa kalibutan nun Pastor Joy og Zerde nga murag na priso ta dinhi sa kalibutan nga wala tay ka gawsan, wala na tay katuan except usar gyud ang dalan. Mo nang ingon sa Ginoo nga I am the way, the truth and the life. Parehar na sa mga Israelites nga there's no way to go back, there's no way to go left side and right side, ug wa na po'y way in front, but God provides the way. Mao nga ang mga Israelites nabat na nila ang mayong kinabuhi sa Canaan. Amen. Ang nakanindot mga kaigsunan. Nagyoy samtang naminaw ko ni atong mga manggialamon ng mga pangulo dire. Na ako'y mga punto ba nga nakuha nga kung diin kana bang ma-relate na to sa tungkol galingon, may pinaka-importante gud sa tanan nga ma-relate na to sa tungkol galingon. Pag-ingon bitaw ni Pastor Pamunag nga tingali nagunahuna ng mga Israelites nga okay na sila dito sa Gushem kay productive man nga lugar. Pero di ay naamay lahi nga plano ang Ginoo. Nagamit sa Pastor Joy pulong nga comfortable. Nahimo na silang komportable posible. Komportable na gid sila sa Egypt. Pero di ay na mao ang plano sa Dios. So unsa may gihimo sa Ginoo alang kanila? Gitugutan gid sa Dios nga kung diin makabati sila og kasakit. Masabtan nila nga dili na mao nga dapit ang para kanila. So mao toy
amo to nga mga higayon nga nihangyo sila sa Ginoo, luwas sa kami diri. Kay nagtuog gyud ko Pastor Joy, Pastor Tuto nga na mga tawo tingali nga malaglag dili tungod sa kasakit kun dili naa sa komportable nga sitwasyon. Kana bang murag na ka og na kuan ba? Murag na okay na kana, kontento na kana imong sitwasyon. Mao nga di na ta matingala mga kaigsuonan, murag ginig Egypt ang kalibutan. Na mga panahon nga komportable ta pero ipasabot gid sa Ginoo sa ato dili ni mao ang atong puloy-anan. Kinahanglan magpadayon kita sa atong paglakaw paingon sa langit ng puloy-anan nga giingon ni Pastor Joy, wala nay kasakit. Mo nang ma-attract kita pag ingon nga ang langit walay kasakit. Ngano man na? Kay diri sa kalibutan sige ra man tag gaantos kasakit. Pastor Joy. Okay. So, atong nasabtan ang Sunday nga lesson mga kaigsonan. Karon ato pong tagaan kining Monday, kining the historical background. Kung imong tun-an ang Genesis, dito ni siya nagsugod, gi-relate na ni Pastor Junel, nga ang pamilya ni Jacob naabot sa Egypt, sa unsa nga bahin, Pastor Pamunag nga. Tungod ni Joseph. Oh, tungod ni Joseph, dayon tungod sa paggiya kang sa Ginoo ngadto kang Joseph nga minguna siya didto aron luwason. Yes. Aron luwason ang katawhan sa Ginoo sa ilang nga kagutom. Grabe ni nga kagutom, Pastor Pamunag. Imagino nimo nga grabe ang kalisod yun. No? Grabe yun ang kalisod for pila to katuig ang kagutom. Okay. Taasa to, nga init. O kagutom. Na ato ingon sa gitagaan og pananawon si Jik, si Joseph, nga 7 years nga ilang pagpangandam. Pero doon na po 7 years nga drought. Imagino ni mo na. No? Pero giandaman sa Ginoo ang kaluwasan, giandaman sa Ginoo ang pagluwas sa mga katawan sa Ginoo, pinaagi kang Joseph aron sila maluwas sa kagutom. Grabe no, mga kapaglaom no, akong nakita diri behind bitaw ani nga story sa gibuhat bitaw sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Wala niya gidiretso og hatag ang mga bugas sa dihang naay famine dito sa dapit nila ni Joseph. Kundili si Joseph in taon niagi pagyud og kanang uraba og gibaligya. Dayon nadala sa Egypt, pag-abot ito naapay mga pagsulay imong nakita. Pero ang Dios naghatag niya og kaalam nga miabot ang time nga gi-reveal sa Dios sa iya ang damgo sa hari nga mao toy nakahatag og nakaaghat sa hari nga gihimo siyang gobernador. Nga katong ingon ni Pastor Joy nga 7 years of abundance of 7 years of famine. Mao hinungdan nga naluwas ang iyang family. So ako nakita Pastor Day kay murag mao man gyud ni dapit ang imuhang orag natanaw nga mas naa kay makita din nga ayo-ayo maayo. Kana bang sa atong kinabuhi dili diretso nga tagaan ta sa Ginoo og atong gipangayo. Nga og nangayo tag motor tagaan din tag motor. Mangayo tag balay tagaan din tag balay. Mangayo ta og mga unsang mga butang dina ihatag din sa Ginoo. Ang Ginoo maghatag og mga pamaagi nato. It might be our wisdom, our talent, and our dedication sa atong work og labaw sa nga tanan by God's intervention nga nahitabo sa life ni Joseph. Kay og si Joseph wa pa nitindog sa kamatuoran og sa insakto nga kana bitong kinabuhi nga ang gitudlo sa iyang mga ginikanan wa niya kinabuhi sa dihang nalayo siya. Wa niya barugi ang iyang pagtuo diha sa Ginoo. I'm sure dili maluwas iyang family. Pastor Joy, Pastor Day. Ang nakanindot mga kaigsunan, pagkanindot to nga punto mga kaigsunan, nga kinanglan nato nga pamalandungan sa tong kinabuhi. Tinuod yun, si Joseph giandam gid sa Ginoo niya. Lahi ang pag-andam sa Ginoo sa iya eh. Pila katuig nga pag-antos mga kaigsunan niya na agyan gibitray siya. Kana bitaw naabot pa siya sa prisuhan mga kaigsunan. Nalimtan pa gid siya didto kay di ay ang preparation sa Ginoo sa pagluwas sa Israel. Dili lang mga immediately, sakto ni mo pastor nga, dili diretso ta bundakan sa Ginoo, panalangin kayo sahay, pag mabundakan ta, mawala na tas passing, mo tag malumos diretso sa mga panalangin, nga di na ta kabalo unsaon nato pagpadayon sa atong paglakaw sa kinabuhi. So ginahinay gyud sa Ginoo andam si Joseph. Dili lang mga giandam ang dapit sa Egypt, giandam ang kinaiya ni Joseph mga kaigsunan, kay kabalo naman mo sinugdanan. Bata pa si Joseph, ayang mga damgo ni abot, iyang ginasugilon sa iyang pamilya, mga suko gud ang iyang mga igsuon tungod ana iyang damgo gibadlong gud sa iyang ginikanan nga ayaw. So
ay og sigig sulti anang imong damgo paghilom lang gid sa kay naay plano ang Ginoo pero magsigira man lagi sa istorya lagi. So hinungdan nga gibudhian gid sa Hinuon sa iyang mga igsuon pero di ay gitraining gid sa Ginoo si Joseph hangtod nga naandam ang iyang kinabuhi mga kaigsunan. I think makarelate man ta aning tanan no ingon pa pastor pamunad nga naghandom ka og motor usahay ihatag sa Ginoo sa imo bisikleta lang sa lipay bitaw ko pastor nga gitagaan ko gamay nga sakyanan sa Ginoo but before baya ako nakasakyanan anang gamay nga wigo gitagaan sa ko gubaon nga multicab sa Ginoo. Multicab. Oh gitagaan ko gubaon nga multicab kay para masabdan ba nako kung sa ka nindot nga gipanalanginan ka sa Dios ug sama ni ana kay ma-compare bitaw nimo compare nimo imong kinabuhi kani adto ug imong kinabuhi karon aron masabtan nimo nga dili ni tungod sa imo nga gahom ug dili ni tungod sa imo ang maingon nga sa imo lang paningkamot kun dili panalangin ni nga nagagikan sa Dios aron ma-value nato. Murag gusto ko dugangan pastor before na ko ipasa. Kana bitong pag-ingon nga dili kabundakan diretso panalangin mo wa diretso gihatag sa ilang mga pagkaon ba. Kay ang Ginoo sahay kana bitong may numduman ako mga kaigsuonan kana bitong nakus bukid kani adto gusto nimo ipasulod ang manok dito sulod sa pinsa. Hinahinayan man na nimo bahog para nga madala nimo paingon dito. Kay kung ibundak nimong bahog dito ay ano may di naman mulihok ang manok mga kaigsuonan. So hinahinayan nimo hangtod makasulod dito sa ang Ginoo nga na. Di giniya ibundak diretsong panalangin hinahinayan giniya. Aron ga padayon ta sa atong lakaw mga survive ta karon, sunod na po dito na po na panalangin sa unahan. Kay kung bundakan ta karon posible di na ta magpadayon sa atong exodus mga kaigsuonan sa kinabuhi. Kini nga senaryo sa pangunang nagpasabot ang Dios nga ang Ginoo maoy co-author sa kinabuhi, sa kasaysayan sa kalibutan. Amen. Gani kung imong tanawon dinhi sa Tuesday, sa Monday, imong nakita ba nga sa diha nga gisuluban si Joseph sa authority. Dayon gipasakay siya sa first class ka chariot. Dayon giingnan din siya sa kung imo nang basahon sa Genesis 41 verse 41 to 43. Nga nagiyon din mga kaigsonan ingon si Pharaoh ngadto kang Joseph, "See, I have set you over all the lands of Egypt." Grabe. Ingon din, then Pharaoh took his signet ring off his hand and put it on Joseph's hand. And he clothed him in garments of fine linen, put a gold chain around his neck, and he had him ride in the second chariot which he had. And they cried out before him, bowed the knee. Grabe ni nga, grabe ito sa imong mga pag-antos, may kag, ay salamat, nakaginawa ng yun ko. Maayo, kaayo ang among kahimtang. Imagino ni mo na pasamunag kung ang imuhang igsuon na himong presidente o niya gidala ka proud kay ka nga mga kaliwat ga ay pagkanindot kayo kaliwat ko ani niya pero sultihan mo na ako mga kaigsunan dili gyud bulungkad gani ang senaryo sa kinabuhi ni Joseph nagpahinumdom ka nato nga bisan pa ga ikaw taas kag posisyon karon di ka kapasiguro nga imong anak musunod po sa imong kataas posisyon. Actually Pastor Joy murag mo interrupt unta ko nimo pero pareha nga tong idea nga dili wala pa nahuman ang sugilanon dinha. Ang pagkahayahay ni Joseph ug ang iyang pagkamaayo niabot lang to sa 5 ka mga nilabay nga mga pharaoh sa Egypt. Kay kun imong basahon diri sa Exodo nakita na to diri nga naay mga pharaohs nga nang labay diri. Ang una si Amos, no? Ikaduha nakita diri si Amenhotep, naa si Tatmos. Dayon sunod ang anak nga babae si Hatshepsut, no? Pagkalisod ni mga ngalan nila mga kaigsunan og Tatmos the third. Mao ni ang panahon nga murag na oppress ang mga Egyptians kay nalimta naman say nagkagpila na ka generation ang nang labay. Namatay na tong suod nga amigo ni Joseph. Namatay na po si Joseph possibly. Namatay na po ng mga ginikanan. Niabot ko sila 600,000 mga kaigsunan. So meaning, ato nakita mga kaigsunan nga, kiniday ato ang mga blessing din sa ibabaw sa kalibutan until nga di pa moabot ang Ginoo ni ining kalibutan na this is not the end of the story. Yeah. Naapatay buluhaton nga moabot kita sa the land of Canaan or the promised land. So, ako di man kayo daghan yung panalangin kayo, Pastor D, no? Pero kining ato ang gihatag nga posisyon, gamito nato ni para gyud sa pagluwas mga katawan sa Ginoo kay si Joseph sa iyang time gigamit gyud niya alang sa pagluwas
sa katawhan sa Ginoo. You might be in the world, no? In the politics, you might be in the church nga taas kag posisyon. Gamito na to na para na sa pagluwas sa Ginoo. Kay diri sa atong lesson, naghisgot gyud diri nga the Exodus occurred according to the best calculation. Nakita na to mga 1450. Nag-ingon ang usa ka author dinhi, mga kaigsunan before Christ, nag-ingon diri. In calculations og dugang pa nag-ingon diri, to understand the time of the Exodus, study the following biblical text, Genesis 15:13-36, meaning nakagawa sila out of slavery pila na ka mga generation, og ang first chapter sa Exodus perting taasa kaayo ang period nga naa sila sa slavery. Kung akong basahon, naatingali sila na oppressed for 400 years, pero ang pinaka-intense nilang oppression, Pastor Joy, almost 1 century, 111 years, based sa calculation sa mga scholar sa Bible. Meaning, dili lalim ng 111 years. Nangamatay ng uban na to, ana, o niya, mo na hinunda nga luoy kay sa tanan. So, ang trabaho ni Joseph, although napasa ni mga kaigsunan, but the life of the Israelites, wala ni hunong diya sa abundant life. Niagi po sila og kalisod o niya pagkahuman, niabot sila sa land of Canaan, or hantod karon Pastor Joy, Sir Didi, gyapon lalim kay og atong makita nga ang Israelites kana gyud ang Israel karon nga kining nakita na to nga modern Israel. Then mga kaigsunan dili lalim kay kadung mata nga gasigi gyapon gubat hangtod karon. But the best thing that happened is that God is in control. Dili co-author, He is the author of all the kining murag movie nga atong gitan-aw karon story of the Exodus. Amen. Gani mga kaigsunan, no? Pagkuan ako ani sa Sunday nga lesson, ako yung gitan-aw kaning katapusan nga pangutana diri. Iningon siya, a new king arose who knew not Joseph. Ang question din niya is, what does this account tell us about how we should never take circumstances, especially good ones, for granted? I think mo tingali itong mga punto ganina nga, samtang si Joseph, siya pa ang prime minister atong panahuna. Yes. Gigamit giniya ang iyang posisyon, Pastor, para pagluwas katawan sa Dios. Yes. And then samtang siya tingal nagpadayon siya sa iyang posisyon, ay ambot kong mga pila ka tuig sa mga kaigsunan nga nagdumala sa Egypt. So dili ginato ikalimod nga ni asinso gyud maayo yang katribo. Kay ngano man iya man gyud gipaboran possible ang iyang mga katawhan dito. Kay nga naman, wag niya gi-take for granted ang opportunity gihatag sa Dios. Munang kanindot kay pag-ingon ni Pastor Pamunag nga kung naka sa posisyon karon, magobyerno man na, makumpanya man na, matrabaho man na, bisan pa na sa iglesia, gamita gyud nga higayon alang sa pagluwas sa mga katawan sa Dios. Yes. Mao nang importante gid tinuod, no, ga pamalandong ko, Pastor, may tungod sa leadership ba bisan sa atong church. Kung dili gid ita magtinarong, atong giusikan ang oportunidad nga gihatag sa Dios nga maka-inspire unta ta, makapadasig, makaluwas unta tagdaghang mga tawo. Kay basin na niguro ratas tong kugalingon o sa gahom nga naa sa ato. Nalimtan nato nga kani calling ranis Ginoo. Yes. O makita sa Dios nga murag dili na ta mapuslanon diha tungod kay makinaugalingon na gid ta, mapulian ta sa Ginoo, di ta mahimong malipayon. So, do not take for granted unsa man nga mga panalangin nga naa diha kanimo. Igsuon, tingali na yung mga naminaw karon nga gigisahan og kadato. Daghan kay manggad. I think this is an opportunity for us nga mas magamit ta sa Ginoo tungod kay daghang mga financial nga panginahanglanon ang atong mga buluhaton sa iglesia o sa labi na sa pagpangibanghelyo. Pastor Joy. Dili magutanan nga makaingon ka nga dani mo ang tanang mga bahandi, dili man na magpermi nimo. Dili man na sa tanang panahon na ani mo. Kay mabot man gyud ang panahon nga mawa po na nimo, kay mawa naman ka. Pero ang ato nga leksyon mga kaigsonan sa saysay na dan ganiya nga taas kayo nga panahon, taas nga kalisdanan, taas nga mga pag-antos, apan ang ato nga leksyon nagsaysay nga nagingon sa dinhi. Akong basahon mga kaigsonan. Even with his people enslaved in a foreign land, the Lord did not forget them. Amen. Pagkanindot. Ayaw nyo pagtuo mga kaigsunan nga kung nagkagi karong kalisod, kapitos, mga pagsulay, mga challenges kinabuhi. Ayaw nyo pangunhuna nga gikalimtan ka sa Ginoo. Basin ikaw nakalimot. Basin ko, di may tabo bagod usahay nga tungod sa imong eksperyensya, ang imong paminaw nimo nakalimot
ang Ginoo nimo, basig ikaw mo'y nakalimot kay the more nga nakay mga eksperyensya nga magtan-aw kas kalisod, makahatag mo nimo na pagpalayo. Kay siyempre, lisod na gud imong eksperyan mga pagantos. Pero kung ang imong paglantaw sa kalisod, kung imong ihangad sa Ginoo, bisad pa diyan ang mga kalisdanan, maghatag yun mo naggamay nga paglaom nga ikaw magpabilin diha sa Ginoo. Sama sa mga na-eksperyensyahan sa mga Ehipto, mga Israelanon. Nga kung ang ato nga kinabuhi, doon na mga kalisdanan, adila ta mawad ng paglaom, Pastor Junel. Mintras may kinabuhi pa ta, gamiton nato sa pagdaog o sa pag-ibanghilyo, sa pagluwas katawan sa Ginoo. Naabay ko an Pastor Joy, naabay senaryo nga mga kapaglaom nga bisag nangalagat na sa Ginoo, bisag usahay pastor pa ta, pero nakalimutas Ginoo. O duha may sa akong pagsabot, duha ka mga pamaging nga makalimuta, medyo naata sa hamugaway. Kaya usay makalimutan kay ikong pasoban. So may ikuan nimo kay hamugaway man ka. Sunod nakas kalisdanan nga kanang nag-ampok ka, warag paminaw mo, wa ka paminawa, nga damor minong kang galisod. Grabe naman po ni. So, kananaan nga mga pamahagi, sa tawhanon na, ato nang mabati. Pero, sa leksyon na to karon gipahinumduman ta, nga ang ginawa gyud mo biya. Nakalimot siya, nakadungog siya, sa imong mga paghilak, mga pagbako, sa imong mga pagbati nga, manong kaingong ka nga, naunsa naman nga kinabuhi, ang Ginoo nakadungog, nakakita, o ang Ginoo doon na ragyoy pamaagi. Ngayon kang luwason din ng mga kalisdanan. Pagkanindot kayo sa mga kapaglaom, no? O kita na to nga sa kinabuhi ni Joseph, niabot og mga 80 years ang iyahang pagdumala uban sa gahom sa Ginoo. Kay first 30 years, siya gikan sa iyahang adto sa Egypt, mga kaigsuonan, o niya sa dihang gitunulan siya sa ingon nga usa ka taas nga responsibility. Mga 80 years kay niabot man ang edad og 110 years mga kaigsuonan, og atong nakita mga igsoon nga gigamit gyud ni Joseph ang tanan remaining years siyang kinabuhi didto sa pagserbisyo sa katawhan sa Ginoo. Ako nagpasalamat bi ako mga igsoon nga kining Book of Exodus labi na gyud ning sugilanon sa kinabuhi sa mga Israelites uban sa kining ni Moses mga kaigsuonan, no? Nga naa ni sa sugilanon, Pastor Joy, o Pastor D, kay og wala ni sa sugilanon sa balaang kasulatan, makarelate man tingali ta mga igsuon sa mga trials kay gitambagan ta, pero di ta makarelate sa as a group, as a church nga giunsa ta sa Ginoo pag kanang unsa ni ganoy ta, giatiman ta, giandam ta para sa usa ka dapit nga mahimo tang usa ka malipayon nga nasod. So ako nakita, Pastor Joy, diri sa atong lesson, nagingon din nga sa Genesis, 1 Corinthians 13:12, nagingon, the revelation of God's character still shines through the pages of this book, as it does all through Scripture, that we can know that no matter how bad things seem, God is always there. Maayo man atong panahon, daghan man tag kwarta, o wala man tay kwarta, o sa ubang mga tao, daghan silang kwarta, napoy mga tao, nga wala sila kwarta. Pero mag-usa ganita mga kaigsunan, no matter how bad is our situation, God is always there and we can trust Him in whatever bad situation we find ourselves. Okay, mga kapaglaw, medyo lami po tayo nato tuon pag yun, no? Pero kaya ang atong panahon, di naman yun magtugot. Apan sa dili pa ta magampo, ako munang ihatag ang panahon sa itong mga kauban sa mga pipila ka mga statement may tungod sa atong pagtuon karon nga gabi. Pastor Junel. Mga kapaglaom, ma-relate gid nako ang leksyon karon nga gabi sa akong giwali pod kagabi. Nga gingon gani ko kagabi sa atong series karon nga The Art of Waiting, nga sa panahon nga kung diin kita nagaantos usahay mabutahan ta sa atong mga kasakit, nga dili na to makita ang Ginoo, na abi na to gibiyaan na ta, pero mao dinhi mga panahon nga labing duol siya kanato. Mo na nga kuhaon ko no higayon human gini ini mga kaigsuonan, magpadayon ta sa atong sermon series karong simana ug karon nga gabi. Ang akong topiko is the fuel of life. Unsaon nato nga makapadayon kita sa espirituhanon nato nga lakaw, mas siguro ginato mga kaigsuonan nga ma-survive ginato nga tong Christian life aning kalibutana. So karon na nga gabi mga kaigsuonan, daghang salamat sa atong mga kaubanan diri nga gi-apil ta diri mga kaigsuonan sa pagtuon sa leksyon. God bless kanatong tanan. Ako nakita mga kapaglaom nga ang kinabuhi murag sama ra gyud sa kining journey sa Exodus.
Usahay mag-uul ta, dahil malipay na po, mag-uul, malipay, ug di ta maabtan sa pagbalik sa Ginoo, mga matay. Apan sa pagbalik sa Ginoo, kung kita bisan nga matay, ug naata niya, makabatuntas kinabuhing walay katapusan. The same story, nga usahay naata sa maay nga sitwasyon, naapoy dili maayo, parehas sa mga Israelites, grabe sila ka-abundant, na-enslave po sila, pero gitagaan sila sa Ginoo sa promised land nga. And I hope, Pastor Joy og Sir D, ang ending natong tanan, kana yung pinaka-the best nga lugar para nato. O pinaka nindot nga panahon kay kita mag-uban na sa Ginoo sa walay katapusan. Okay, sa dili pa nato tapuson mga kapaglaw mga atong eleksyon, pinaagi sa pagampo ni Pastor Pamunag, ako mong dasigod nga karong Miyerkules, magkita na po ta dinidya po sa programa tagna sa pagtuon. Ako ihatag panong ka Pastor Pamunag alas pagampo. Ako mong gihangyo sa pagdukos ng mga ulo mag-ampo ta, amahan nga balaan, salamat sa imong mga pulong. Salamat sa leksyon nga among gitun-an karon nga gabi. Kini nagpahinumdum ka namo nga ikaw ang Dios kaniadto karon ug sa walay katapusan. Ikaw ang Dios nga nagalantaw, nagaamuma ka namo ug nagahatag ka namo og pagpanalipod panahon sa mga pagsulay ining kalibutan. Ako nagampo Ginoo sa imong mga katawhan karon nga bisan asa sila. Lig-una kami Ginoo, amumaha kami. Nga bisan unsay among mga sitwasyon, among mahinumduman nga naay mas arang-arang nga dapit nga imong giandam alang kanamo tanan. Salamat nga imong gidungog ang among mga pag-ampo ug pagpabindisyon ug panalangin sa tanan nga nagapatilingog karon nga gabi kini akong gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen.